right? that say that you should go out and kill in the name of Allah. Tunggu, mari kita cek Quran. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 5. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Quran surat At-Taubah ayat 5. Islam agama kekerasan. Tuduhan ini sering dilontarkan kepada umat muslim. Tuduhannya adalah Quran membawa ajaran kekerasan. Menjadi seorang muslim berarti otomatis menjadi seorang pelaku kekerasan. Orang di luar Islam banyak bilang Islam adalah agama kekerasan. Menuduh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah pembunuh. Ayat yang sering mereka jadikan rujukan diantaranya adalah Quran, surat At-Taubah ayat 5. Apakah benar demikian? Sebagai contoh bisa kita lihat dari dialog atau debat yang diajukan kepada Hashim, seorang pendakwah di Speaker's Corner Hyde Park, London, Inggris. Right? That say that you should go out and kill in the name of Allah, and that is the only Show me. way to actually. Show me even that. Go on, show me that even. No, that's fine. Anytime you make a claim, show it to me. And I will show you. I'll hold the Bible. I will show you 10 more verses from the Bible which are worse than that. How about that? You see, for you to copy and paste from Islamophobic, anti-Islam websites and go and copy-paste those verses into a booklet and then come here and then embarrass yourself when we ask you for the references and for the context, you're not able to give, because what you have done, instead of studying it, you just copy-pasted it. It's embarrassing. Let's read 9:5. Go on. 9:5. Surah 9. Surah At-Tawbah, yeah. 5. Start from the first verse. Yes. Start from verse 1. There you go. Do you know the context of that verse, by the way? Have you actually studied the context? Or you just copy-pasted from the Islamophobic website? Is putting any verse in context important for you or not? And they will Is putting a verse in the right context important for you, or it's not important? For example, if I quote a verse in the Bible which says, Jesus says, I have not come for peace, but I've come to bring sword. If I just read that verse without the context, would you be happy with that? Exactly. Why the double standards then? Why the double standard? From obligation is proclaimed from Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made a treaty. Travel freely in the land 4 months and know that you cannot escape Allah, and that Allah will confound the disbelievers in His guidance. And a proclamation from Allah and His Messenger to all men on the day of the greater pilgrimage, that Allah is free from obligation to the idolaters, and so is His Messenger. So if you repent, it will be better for you. But if you are averse, then know that you cannot escape Allah. Give tidings, O Muhammad, of a painful doom to those who disbelieve. Accepting those of the idolaters with whom ye have a treaty, and who have since abated nothing of your right, nor have supported anyone against you. Mansur, As for these, fulfill their treaty to them till their term. Lo, Allah loves those who keep their duty. Surah At-Tawbah, is Unto Him. it Hudaybiyah, the Treaty of Hudaybiyah? Then when the sacred months have passed, slay the You know, the 4 months, idolaters wherever Hudaybiyah, you isn't it? find them, You wanna explain and take this? them captive You and know better. besiege them, and prepare them for them each ambush. And if they repent and establish worship and pay the poor due, then leave their way free. Lo, Allah is forgiving, merciful. And if any one of the idolaters seeks thy protection, O Muhammad, peace be upon him, then protect him, so that he may hear the word of Allah, and afterwards convey him to his place of safety. That is because they are folk who know not. That's it. Yeah. So, what did you understand so far? Was that clear enough, madam? I'm sure you're going to now say this is for this specific story. No, forget what we will say. I'm asking you, what did you understand from that? And it was for a specific historical context. And what is that? You see, I'll summarize it for you. From the beginning, Allah tells about the treaty. This is the Treaty of Hudaybiyah. Yes, this is when Mecca was conquered by the Muslims again after they had been evicted from their homelands. So they came back and they conquered it. So in short, what happened was, when the Muslims conquered Mecca, they did not just go and kill all the non-believers, all the Quraysh, all the idolaters who were there. They gave them
time of 4 months to decide what they want to do. Based on the treaty, they had the option to repent for what they had done. They had the option to become Muslims. They had the options to remain in their disbelief and pay the jizya, the tax. So you had tax for the non-believers and you had tax for the believers. Okay, for both. They both. Zakat. In fact, the jizya is less than the zakat. But anyway, that's for another time. But the important thing is this: Allah warns them when He gives them this time period of 4 months. They have to decide within that. But if they're going to insist that they are going to remain adamant and stubborn in their ways, then only the command was to kill them. So it's only for those people who are relentlessly going to go against the very treaty that they signed and very agreement they had. And this is what Allah says in the Quran. But even then, Allah says, you see what the next verse says, if they seek your protection, You have to protect yes, them. then you're obliged to protect them. This is the beauty of Islam. Sincere. Verses, In the New Testament, now, as we speak, look, in the New Testament, that is the only did Jesus say He's going to kill people in His second coming? His enemy, yes. He's coming back. Of course. for his enemy. So why you're always saying it's in the Old Testament, Old Covenant, when the New Covenant is no different? The only difference is when Jesus does it, it is okay. Jesus will come. That's the only difference. Yeah. I mean, you She's have got all the violence, not all the violence. I know, she just copy paste from the anti-Islam websites. That's what she does. And when we ask her what is the context, she says, I don't know. It's really sad. But when I ask the same thing about the Bible, no, you have to read the context. This is called double standard. Walaupun Hashim telah menerangkan bagaimana dan mengapa, serta konteks ayat-ayat ini turun, tetap saja orang non-Islam ini merasa pendapatnya yang benar, yang dikomentari oleh Hashim sebagai double standar, memakai potongan ayat Quran dari website anti-Islam. Islamfobia yang dijadikan buklet kecil sebagai bahan untuk memojokkan Islam. Lalu bagaimana kalau kita tanya pada ChatGPT, apakah ChatGPT ikut-ikutan menggunakan double standar anti-Islam juga? Atau dapat memahami konteks surat At-Taubah ayat 5 ini? Untuk informasi kepada non-Muslim, kita sebagai umat Islam sudah tahu tentang konteks ayat ini. Pertanyaan kepada ChatGPT ini hanya sebagai tes kepada ChatGPT. Apakah kamu tahu Quran surat At-Taubah ayat 5? Ya, berikut adalah surah At-Taubah ayat 5 dalam bahasa Arab beserta terjemahannya. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا لِلصَّلَوَاةِ وَآتَوُا لِلزَّكَاةِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ لِلَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Terjemahan Kemendagri. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Konteks ayat. Ayat ini turun dalam konteks khusus, yaitu setelah kaum musyrik di Makkah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ayat ini berbicara tentang penanganan kaum musyrik setelah bulan-bulan haram, bulan yang dihormati di mana perang dilarang. Namun, penting untuk memahami ayat ini dalam konteks sejarah dan tafsir untuk menghindari kesalahpahaman. Apakah Anda ingin penjelasan tafsir lebih detail? Mengapa surat At-Taubah ayat 5 dianggap sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang memakai kekerasan untuk memaksakan ajarannya? Surah At-Taubah ayat 5 sering disalahpahami oleh sebagian orang yang menganggap bahwa Islam mempromosikan kekerasan. Namun, pemahaman ini muncul jika ayat tersebut dibaca tanpa mempertimbangkan konteks historis, keseluruhan isi Al-Quran, dan tafsir para ulama. Berikut adalah penjelasannya. 1. Konteks sejarah. Surah At-Taubah adalah salah satu surah terakhir yang diturunkan berkaitan dengan situasi politik dan perang yang terjadi di Jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad. Ayat ini turun setelah kaum musyrik Mekkah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati, perjanjian Hudaybiyah, mengkhianati umat Islam dengan membantu musuh-musuh mereka, berulang kali melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Ayat ini memberikan izin kepada umat Islam untuk bertindak tegas terhadap kaum musyrik yang telah mengkhianati perjanjian damai. Namun,
tindakan ini hanya berlaku setelah bulan-bulan haram, bulan yang dihormati, di mana perang dilarang selesai, dan hanya terhadap musuh yang secara aktif memusuhi Islam. 2. Ayat ini tidak berlaku universal. Ayat ini bukanlah perintah mutlak dan abadi untuk membunuh semua orang musyrik dimanapun. Sebaliknya, ayat ini ditujukan kepada kelompok tertentu yang secara spesifik telah memerangi Islam, mengkhianati perjanjian damai. Hal ini dijelaskan oleh ayat-ayat lain dalam surah At-Taubah, seperti ayat 6 yang menyatakan bahwa jika seorang musyrik meminta perlindungan, ia harus diberi perlindungan dan disampaikan kepadanya firman Allah. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 6, 3. Prinsip dasar dalam Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk agama ini, dan pemahaman surah At-Taubah ayat 5 harus dilihat dalam kerangka prinsip ini. Keempat, penjelasan ulama dalam tafsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, surah At-Taubah ayat 5 adalah perintah kepada umat Islam untuk melindungi masyarakat dan mempertahankan diri dari agresi musuh, bukan perintah untuk menyerang secara agresif atau tanpa sebab. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini bersifat kontekstual dan hanya berlaku untuk situasi tertentu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Kelima, salah paham atau penyalahgunaan ayat. Ayat ini sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan Islam dengan mengeluarkannya dari konteks. Penting untuk memahami bahwa Islam menganjurkan perdamaian, membolehkan perang hanya sebagai pertahanan, defensif, bukan agresi. Kesimpulan, surah At-Taubah ayat 5 tidak mendukung kekerasan tanpa alasan, melainkan merupakan respons terhadap situasi perang tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan dialog, namun juga memberikan izin kepada umatnya untuk mempertahankan diri ketika diancam. Jika ada yang masih menganggap Islam agama kekerasan, itu seringkali karena kurangnya pemahaman terhadap konteks ayat dan ajaran Islam secara keseluruhan. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut mengenai aspek tertentu? Demikianlah jawaban ChatGPT yang ternyata sesuai dengan pemaparan Al-Quran, yang membuktikan bahwa mesin kecerdasan alias artificial intelligence pun dapat memahami konteks surat At-Taubah ayat 5. Tidak seperti pihak-pihak yang sengaja tidak mau memahami konteks ayat tersebut. Like jika suka, komen jika ingin memberikan respon. Subscribe jika belum. Terima kasih ya.